Tira. Bana. No good. Chope. Tira sa kay kuya number si black, number black. Uy! Nice one. Uy! Dandan. Good. Dandan. Tumalos lang to. Kalbo. Ay mo, pagsasabi ko kalbo, 3 points na sok. 2-0. Kobe. Ay no, shooter ko. Wala si Kuya George. Kalbo, tira 3, Kalbo. 4-0. Assist by Kalbo. 4-0. Ano gagalapin? Running time, sige. 7 minutes lang. Kasi wala na oras. No, popogi. Good. Sa'yo talaga. Ikaw sa'yo galing eh. Hindi mo coach. Ikaw talaga. Isa ba? Yan. Ganun lang. Smooth. Oh, kalbo talaga. Kalbo. 6-0. Katira tayo ni dito ni Bossing. Wow. Dami ng James Harden Kumada si Kalbo. Sayang na video. Nakita sa video. Okay, epic win daw eh. 6-0. Sabay mo na si David, kaway. Kaya nga. Dave, buya tayo, Dave. Uy, wala, di nakita, sen siya na. May tiyan dito malaki, 6-3. 6-3. Doon. Kalbo, nakakang bola, nakakang bola. Talikod. Kasari talikod. Good. Running time, good. Isa. 5. Good yan. Wala na tayo oras, wala nang change court para tuloy-tuloy. Ilang minutes? 7 minutes, 6 minutes, 6. Tuloy-tuloy na natin. Kasi akakatin tayo dito. 5. Wala nang change court ha. Wala nang change court ha. 5, 8-3. Kalbo. Wala nang change court kasi akatin tayo. 8-3. Dapat yun nandito sa taas eh. My God will never fail. I'm gonna see what we do. Good! Last 5 minutes! Brought you by Cobra Energy Drink. Nakailan laro ka din? Laro o trip. Tatlo, laro o trip. Lumang ko yung pang-trip eh. Tatlo, sorry. Agaw. Oh. Tatlo. 8-5. Wala na change court, wala na. Nice pass. 0-5, 5.
8. Kaya time change ko, tara oras. 6. 3-7, 6. 8, 5-7. Kalbo, Podway. 5-0, 5. 5-0. Kalbo, nakambola. Kalbo. Good. 5-0. 7. Ay si Bantay, kasi akat na yun eh. 2 minutes may get. 2. 2 minutes. One may get. Sa Bantay. Ano the story? 1 minute. 7-2. Okay, 5 lang. Kaya pa. 3. 1 minute. 1 minute. Sige, sakto sa alas 12. 1 minute. 1 minute. Wala. 3. Isa. 7-6. Isa. 50 seconds. 45 pala. 45. 5. Ay, 3. 40. Isa. 35. Isa. 3. 20 seconds, 20 segundo. Tabi, tachan mo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eng. O ba, Eng?